Kapivosian Om Tabi Malaysia Madani miampai ko izo Dennis Primus dari abal ay kadazan dong sebab diti tadao ko tahu ko duvong pedam onom vuhan ko tahu duvong ibu duvong pedam himo. Taman Sabah Maju Jaya SMJ pavahon id kinezinon sohinab duvo hektar id lokawi. Minabosi adun petagas Datu Awang Ahmad Shah Awang Sahari kinezonon hivang diho papaizon kuang hobi atus hamin SMJ montok mengungu palai di kawasa Om Aiso do Tanah Sendi. Kopo biantay gazet Tanah montok tuduvan diho maso poimpanau Om maso papanaun panadaan talunalun popionit do kinezonon nakomoy. Nabosi Datu Awang Ahmad Shah iti day pason di sido id ababazan kapatakan sakadai ababazan lumot kasih Ramadan dun petagas id natadon mosagit Nur Al Jannah. Tahun niti tikid dun kotay mo kapobian apat ngopod unit hamin SMJ miampay dun petagas nakanu duwang pedam vahu unit kampay no kapobian pinauang mantad Tanjung Aru. Sa ginumutu upadam himo unit hamin no nuan kahantazan, namot no hudiho po biyan taon tiso. Kepolintan pogun kotumbozo montok menodo mini kompleks sport montok mangazu sport nasatan sikul. Minabosi Mentili Sains, Teknologi om Inovasi Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif duvo hivang kinezonon na itutunan om papazu pibasan sumusut miampai do upisol uvang membakut id timpu tesemok. Ababazan memabaktana mini kompleks sport diho pay maganon di Fuzon Mentili Datuk Seri Panglima Haji Ji Nor tahun niti. Ini kompleks sudah saya bawa ke kabinet dan pada dasarnya kerajaan negeri telah bersetuju dan peruntukannya akan dibawa kepada ASP nanti bulan 6 dan selepas itu kita akan proses berkenan ke di Kementerian Keuangan. Natubungan ni Datu Arifin do magagano abal kapas pinapoy magon ababazan santuni mualaf om sakadai raya id membakut. Ababazan semarak Ramadan pangan ko pedomenom niti natindapo hobi himongatus mualaf montok menak toihan belajalan om sunduvan kawawagu montok mamantod mengigit ugama diho. Kapoing kawasan binasi talun-alun nahopikan kisinadu 200 vahungopod kilometer popogempit lahan 10 pagalungan pensiangan sinaron telupid om rancangan belia tiulon simbuan mogovit kohiadon kotundan id uvang parlimen pensiangan. Minabosi pu parlimen pensiangan Datu Ata Korup iti kampai no monodo lahan pagalungan Bantul giso mid pivohitan Malaysia Kalimantan Indonesia id timpu dumontoh. Kadisido popoing kawas lahan id uvang parlimen pensiangan diho nga miampai au peti hembus mogovit ketundaan tegazo kuma uvang tanini sok. Datu Ata isada penogi iku maduvo mentili pemutanaman om kejaminan takanon pinapo bos diti ontok pinapo hembus pason id ababazan iftar Ramadan 2025 id hintun SMK Suk. Ida babazan diho pinapataki sido sakadai kausinan tahungopon ngay bulinggit kumina kopisan ahal ngavi ugama Islam pogun Sabah Jahins uvang tanini Suk montok patikidon kuma tahungatus asnaf. Minanak nagi sakadai kausinan na padam sisam ngay bulinggit kumina upis pambalajalan uvang kiningaw om nagi say bulinggit montok SMK Suk sakadai mentad bogizan Agrobank. Pinakiano o kaisan mohoy nga mongingya PIBG in Sabah mamaguno ko nalan paimpono sa kaday pangunsub pambalajalan pinatonda na kupalintan pogun kumasikul pinobi maza PIBG. Vokon diho sa kaday ababazan mongingya om tina tama Sabah bagus om sa kaday penundun sikul Sabah bisba. Sakadai diho mana kesivatan kuma sikul do kanu kausinan montok papapanaw ababazan pambalajalan di Kiko Nalan om Kiko Hiadon Dapasi. Kita lihat juga bantuan
bisbah yang mana pembangunan kecil boleh dipohon juga oleh pihak sekolah, PIBG boleh memohon. Jadi saya menyeru juga kepada supaya permohonan ini juga dapat dipermudahkan supaya pihak sekolah, PIBG dapat memohon dengan segera dan dimudahkan untuk permohonan mereka. Tinubong isinoda RTM kapas pinapay magon pitimungakan PIBG SMK Ugama Kota Kinabalu. Minakiano nagi idatu Muhammad Arif na bogisan sikul om PIBG misakaday montok manguhan hizud inokaymang do sikul in Sabah kampay no papapanaw kataundaan to sikap montok manghihokozo no kantakan kosusan sandan no komoy anu uhanon miyampay avasi. Songohon kusay kinejanon tinan na pulis na tantaman transporter dadah id iso kalaja id kinejanon pemuhominan Beverly Hills lahan bundusan di tadaw minggu nakatahib. Tumano di mohingon pulis uvang pinampang Superintendent Sammy Newton nagamu nagi dadah kavo shabu kibinagat iso titik iso 4 kilogram sinomo kigatang tahu ngopod ngay bulinggit. Pinapobos id kopayhan kapabalan, pinapayho is sami, id asil pemelisan, noihan inatantaman 22 tahun, pinapatak isok bakul polositik taitom, nakita paket polositik toniting, kiswang santindugu tongonini oniting, tinantaman dadah kavo shabu. Nagamu nagi isa telepon piawitawit usin sa ginumu 200 linggit sangano di natantaman. Hasil siasatan awal daripada pihak IPD Penampang iaitu bahagian narkotik, dadah ini dipercayai diedarkan di sekitar kawasan Penampang dan juga kawasan sekitar antaranya Papar dan juga Kota Kinabalu lah. Hasil rampasan ini berpotensi dibekalkan kepada lebih kurang 5,000 orang penagih dadah lah. Natantaman di kiva likod di Pogo kogompit dadah nga positif nagi dadah kavo shabu. Kes diho sa izukon di Sibo section tahu penam sisam B akta dadah kahigaganan o penam sisam himong penam duvo. Minsa somok Aidil Fitri. Upis dun kukusan nakaguhi minon nupu ngingis idvos do paganakan asnaf no pihi maza ababazan momomohi gaong raya sam paganakan. Minabosi adun kukusan Datu Rina Jainal tikid taon mengintutun o bogizan do sido do paganakan ikosudong montok babazon. Program seumpama ini untuk beri satu sokongan, bukan sahaja sokongan moral ya, tetapi juga sokongan untuk memberi semangat kepada anak-anak mereka ini bahawa kita ada mempunyai komuniti yang turut mengambil perhatian, turut prihatin terhadap nasib-nasib mereka yang kurang berkemampuan. Tinubungi Rina do kapabalan idababazan menong kiamung konsikan mamabay paganakan asnaf idtawaw. Hansan Zosido hobi ginumuti nimungan kikay moan mikot papayhang tataba manakaday diho i ausong kuwa vinasi konosipan. Mudah-mudahan murah rezeki. Saya tidak pernah membeli baju budak untuk budak kalau hari raya sebab saya tidak mampu betul. Terima kasihlah banyak-banyak Datuk. Dua paganakan asnaf binabay id ababazan iti miyampay pomohizan basan raya. Ejen swasta id Sabah Kotihambus kogompit manakaday do kepelintan mamabay tinimungan di Kipokyon wan Kopiondot Ramadan. Pimpagatan diho mipahud ponu do kepelintan montok songovian manamong ketundunan do tuhun ngawi. Otumazani Senator Dewan Negara Annabel at Suzienah Perian pisakodungan miaga diho kanu manakaday do tuhun ngawi Kipokyonwan montok popotonda kagaganapan minduduk timpu kalamazan. Syarikat-syarikat swasta yang mempunyai keupayaan, kemampuan untuk terus membantu dan sedikit sebanyak dapat meringankan keluarga-keluarga yang telah kita kenal pasti di kawasan-kawasan pendalaman, kawasan-kawasan kampung maupun di kawasan semi bandar ini untuk dibantu. Dengan melihat kadar kos sara hidup pada hari ini begitu cukup mencabar. Tinubung zasido da RTM idababazan shopping raya id Sandakan. Kita dalam kerajaan itu
bila kita perhati satu kerajaan yang stabil seperti kerajaan hari ini, maka dengan itu ramailah pelabur-pelabur ataupun ramai serikat-serikat yang begitu sedia membantu kepada pihak kerajaan. Ini kerajaan yang stabil pada hari ini. Alhamdulillah. Saya gembiralah sebab dapat membantu meringankan beban sikit. Sebab saya pun ibu tunggal. Jadi sekarang pun pendapatan tidak berapa. Okey. Jadi gembiralah anak-anak pun dapat beli baju raya, dapat bantuan. Terima kasihlah kepada penganjur kerana memberi sumbangan raya kepada cucu saya. Bagi saya, pendapat saya ini adalah satu perkara yang baik. Atus himongopod tinungan asnaf minabi Parlimen Beluran sandakan om libaran nokotemo sakadai kagaganapan Aidilfitri diho sandi. Namun diho it kota Kinabalu tahungopod tafis om tanak noduanan mohoing Madrasah Al-Istiqomah sepanggar tinempuan idababazan simpulan kasih peguhudan takawas Sabah Electricity. Kita juga berharaplah insyaAllah kalau anak-anak yatim tahfiz ini berjaya di kemudian hari, mereka juga akan mengimulasilah kita punya amalan ni, iaitu sentiasa menyumbanglah. Vokon sakadai pinatak no po nga gaong raya, tahungay mo linggit wakalah zakat montok madrasah om nagiusin sa ginumu tahungay mo linggit kumatahungaw pod tanak no duanan mohoing om tafis. Sabah Electricity nga pinapatikin nagi kuang hobid mo penam tahungay mo tinimbo lambok maza ababazan magansak tinimbo lambok id tainsanan upis dino id Sabah om Labuan. Duvong padam onom surau om mosagit om nagi tuhun magigizon na bahingkang hizud na kotay mo sakadai kausinan kopyondot iftar perdana uvang sokid id keningaw. Sakadai mantad kabansan Sabah Bersatu usno diho pinabuzo di Presiden dino Tan Sri Pandikar Amin Mulia iponogi kumoduvoh panikon Gabungan Rakyat Sabah GRS. Minabo si Tan Sri Pandikar sakadai diho papainggan timbagat tuhun magigizan na bahingkang survey ko papauhan na bogizan mosagit om surau papapanaw ababazan kiko nalan hobinoh minduduk Aidilfitri. Nabos islaiti kopyondot kapatakan sakadai om ababazan magukab puasa idhintun sikul pangan takawas kabansan SMK Kenhua Keningaw. Hobi say butuhun mantad uvang tambunan Keningaw na bawan om tenem nakotindapo id ababazan diti. Ingkaka padi vagu iti abal ay kadazan do bayno diti sumusut hapas iti abal dongo Suvab Sarawak iso Dennis Primus dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Kopi Wasian.